القلب खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेहिज़ हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, वो कहने वाले सच्चे हैं, ये याद रखूं है याद मुझे, ये चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, प्यारों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, जब रोऊंगा बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म खाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। The average in Gaza is just 18. Make no mistake, this is children war. মাইকে যে লাগাচ্ছে দেখে লাগাবেন, মানে প্রত্যেকের মতো লাগাচ্ছে মাইক। मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाश
रास्ता भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने। सिर्फ लाश मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। To the end of the world, the sky was Gaza filled with projectiles dead. Attack, helicopter, drone, terrorist tanker, more than bomb extra. Israel has dropped 25,000 tanks exclusive on Gaza, nearly the equivalent of a atomic bomb dropped on Hiroshima and Nagasaki, Israel. Gold is not only to reach Hamas, this is a gold against Palestine people. Israel gold is the image not only a people entire idea of Philistine. In this any form of legitimate self-defense. সালাম করেছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ফিলিস্তিন সম্পর্কে আমাদের বাচ্চারা গজল এবং তার সাথে যে বিষয়টা এখানে তুলে ধরেছে, খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এই ব্যাচের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলে ফার্স্ট হয়েছে ফারহা খাতুন। প্রাইজগুলো দিয়ে দিন। ফারহা খাতুন সামনে চলে এসো। সেকেন্ড হয়েছে মাহিরা খাতুন, পাশে দাঁড়াও। সেকেন্ড হয়েছে মাহিরা খাতুন। জাযাকাল্লাহু খাইরা। সেকেন্ড হয়েছে মাহিরা খাতুন। থার্ড হয়েছে আফরিনা খাতুন। জাযাকাল্লাহু খাইরা। বেস্ট হাজিরা ফিজান আলী লস্কর। জাযাকাল্লাহু খাইরা। বেস্ট হাজিরা ফিজান আলী লস্কর। Jazakallah. নামাজের জন্য 4 জন প্রাইজ পাবে। আরাফাত হোসেন, শেখ আয়ান, ফিজান আলী লস্কর, আফরিনা খাতুন। আর সরি আরফিনা খাতুন। জাযাকাল্লাহু খাইরা। আরফিনা খাতুন। Jazakallah khair. জাযাকাল্লাহু খাইরা। নামাজের আরফিনা প্রাইজ আছে। আরফিনা খাতুন কে আছে? আরফিনা এর আরফিনা হবে না আফরিনা হবে? ও ভাই দেখুন নামটা ভুলে গেলেন, ঠিক লেখা হয়েছে। আরফিনা হবে না আফরিনা হবে? আফরিনা বলে আছে একটা। ঠিক আছে বাবা, সেটা ও ছিল না, চলে আসছে। উত্তম ব্যবহারের জন্য আরিয়ান লস্কর প্রাইজ হবে। আরিয়ান লস্কর আগে এসো। বাকি ডান দিকে সবাই